आर्ट ऑफ सक्सेसफुल मैरिज, अज़दवाजी जिंदगी को कैसे कामयाब बनाएं, शादी को कैसे कामयाब बनाएं, इस सिलसिले में बेदारी रहनुमाई की उम्दा पहल शहर बेंगलुर में देखने को मिल रही है। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु का डीएमएस ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन इदारा शादी से पहले और शादी के बाद नौजवानों की काउंसलिंग व रहनुमाई कर रहा है। छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी शिकायतों पर शादियां, रिश्ते टूट जाते हैं। सही मालूमात और रहनुमाई न होने के सबब मियां बीवी में मिसअंडरस्टैंडिंग, बदगुमानियां पाई जाती हैं। मौजूदा समाज में तलाक, खुला के मामलात बढ़ रहे हैं। मियां बीवी का पाकीज़ा बंधन कोर्ट कचहरियों तक पहुंचकर खानदानों के दरमियान दुश्मनी, अदावत, रंजिश का सबब बन रहा है। इन हालात को देखते हुए पेशे से वकील, ब्रेनी स्टार्स तालीमी इदारे के चेयरमैन डॉक्टर हैदर वली ने डीएमएस ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन की बुनियाद रखी। तकरीबन 10 सालों से ये इदारा अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। उलमाए कराम की सरपरस्ती में काम कर रहे इस इदारे के तहत मुफ्त वर्कशॉप, काउंसलिंग प्रोग्राम मुनक़द किए जा रहे हैं। फिलवक्त मौलाना महमूद अली मज़ाहिरी डीएमएस फाउंडेशन की निगरानी कर रहे हैं। आर्ट ऑफ सक्सेसफुल मैरिज के उन्वान के तहत न सिर्फ ज़बानी तौर पर काउंसलिंग की जाती है, बल्कि उर्दू और अंग्रेजी ज़बान में किताबें भी शाया की गई हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग और ई बुक भी मौजूद है। मौलाना महमूद अली मज़ाहिरी और इस इदारे में शामिल मौलाना शमीम अहमद मज़ाहिरी और चंद दीगर अहबाब रास्त तौर पर नौजवानों की काउंसलिंग कर रहे हैं। ये पूरी खिदमत मुफ्त तौर पर अंजाम दी जा रही है। मकसद बस यही है कि लोग अपनी जिंदगियों को खुशगवार बनाएं, मुख्तसर सी जिंदगियों में झगड़ों की वजह से अपना चैन व सुकून बर्बाद न करें। तो चलिए नाजरीन, डीएमएस फाउंडेशन की कोशिशों और मकासद के सिलसिले में मजीद गुफ्तगू करते हैं इदारे के बानी डॉक्टर हैदर वली, मुंतज़मीन मौलाना महमूद अली और मौलाना शमीम अहमद मज़ाहिरी से। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। हैदर वली साहब, डीएमएस ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन, इस इदारे का क्या मकसद है, कब कायम हुआ और क्या इसकी खिदमत है? ये जो डीएमएस ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन हमारे मरहूम वालिद साहब दानियाल महबूब साहब के नाम पे इसको शुरुआत की है 2012 जून 25 तारीख को। इसमें ये एक प्रोग्राम आके आर्ट ऑफ सक्सेसफुल मैरिज है। सब लोग जानते हैं जो निकाह, जो शादी कितनी है अहमियत है ज़िंदगी में इंसान के लिए, और दुनिया फैलने के लिए बहुत बड़ी है, एक बहुत बड़ी नेमत भी है। जब अल्लाह सुब्हाना व तआला, शादी एक बहुत बड़ी सैंक्टिटी है, एक कंप्लीट पाकीज़ी के लिए बहुत अच्छी एक पहलू अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाया है। इसके बारे में आज है ना काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स मियाँ बीवी में होते हैं, क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं है। और जो एजुकेशन, इसका मतलब क्या है, जनरली लोग समझते हैं जो ऑटोमेटिकली, नेचुरली हर चीज़ समझ में आ जाती है। जो छोटा काम करने के लिए भी आप भी लोग समझते हैं कि आज जो ट्रेनिंग चाहिए, जो या ड्राइविंग करो या नहीं तो कुछ है ना लैंग्वेज सीखना है, हर चीज़ के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग इज़ ए नीडेड। अभी शादी होने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, इसकी अहमियत। क्योंकि मैं प्रोफेशनली वकील हूँ, मैं कोर्ट्स में है ना काफ़ी यंग लड़कियों को देखा हूँ। इनकी है ना इतनी बड़ी बेइज्जती भी होती है लॉयर्स के सामने, कोर्ट में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। ये देखने के बाद मेरे जहन में जून 25 2012 में ये ख्याल आया, इसको जो ट्रेनिंग कोर्सेस शुरू करें। ये एक मौलाना महमूद अली मज़ाहिरी साहब को ये ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया। इनको 24/7 ये
जो ट्रेनिंग का लिए सारी मस्जिदों में, स्कूलों में, कहाँ कहाँ मुस्लिम इदारे हैं वहाँ पे जाके इसकी प्रोपगेशन किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना तो एक्सप्लेन किए हैं कि यहाँ कितने प्रोग्राम किए, क्या किए। और इसकी ज़रूरत इसलिए है जो शादी होने से पहले एटलीस्ट मेरी गुजारिश है जो मियाँ जो लड़के को समझ में आना है बीवी क्या है, क्योंकि ये नस्ल बढ़ने का है, एक नस्ल का एक बहुत बड़ा इस पे आज जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी नस्ल है, बिकॉज क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि इसकी सैंक्टिटी क्या है निकाह की। आज हर आदमी है ना जो टाइम स्पेंड करने के लिए ये ट्रेनिंग मैं बोलता हूँ एटलीस्ट 3 दिन की ट्रेनिंग लो, 3 दिन 3 घंटे भी 10 घंटे की ट्रेनिंग भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर इंसान के दिल में, या लड़की रहो लड़का रहो, समझ के ज़िंदगी करेंगे तो घरों में खुशहाली होगी, जो आइंदा नस्ल बेहतर होगी। इसके बारे में बोलने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए। जो मुख्तसर में मेरी एक ही गुजारिश है, इसके फ़ायदा काफ़ी हो जाएंगे, ज़िंदगी में है ना सुकून हासिल करेंगे और दुनिया की ज़िंदगी भी बेहतरीन ज़िंदगी होगी और आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेशक है ना जन्नत मुकाम करेगा। यानी कि इसका सिस्टम ऐसा है कि अगर एंगेजमेंट या मंगनी हो जाती है तो उसके बाद काउंसलिंग होना चाहिए, इस इदारे में आकर जो भी है वो शादी के ताल्लुक से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। बेशक भी इसलिए तो हमारा प्रोग्राम रखे हैं जो शादी के पहले आइए, एटलीस्ट 3 दिन का जो ऑनलाइन कोर्स भी चाहे तो इन्हें हमारे उलमा इकराम देंगे आपको, उनके निगाह में ये हो रहा है उनके अंडर, इसको हासिल करना है। पर्सनली भी आप है ना कर सकते हैं या ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बहुत दूर हैं नहीं आ सकते हैं वो टाइम में भी हो सकता है। लड़कियां को भेज नहीं सकते हैं, घर पे बैठ के भी है ना उसकी है ना ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। हमारे यहाँ ई बुक भी है, एटलीस्ट वो बुक पढ़ो, 2 घंटे लगेंगे किताब पढ़ने के लिए, वो समझ के एटलीस्ट वो किताब के ज़रिए से भी आप इस ज़िंदगी अमल करेंगे तो बहुत बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी होगी। आज माशरे में जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी पे जो तलाक़ की परसेंटेज बहुत बढ़ रही है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफ़ी ग्रो हो रहे हैं क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसके लिए जो ये ट्रेनिंग की वजह से आप लोगों की ज़िंदगियाँ खुशहाल होंगे। और सिर्फ जो शादी के पहले ही नहीं लेना है, शादी के बाद भी तो महीना ले सकते हैं। और कोई जो तलाक़ के खुले की नौबत आती है उनके लिए भी हमारे उलमा इकराम की है ना काउंसलिंग बेहतरीन होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में ये जो तलाक़ के मसले हैं, काफ़ी मसले हैं ना जो यूनाइट हुए हैं, तलाक़ नहीं हुए हैं। तलाक़ की नौबत आई थी मगर तलाक़ की नौबत ढल भी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 99% मियाँ बीवी के झगड़े जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से इसको है ना सुधार, शादी से पहले और शादी के बाद भी आप रहनुमाई कर रहे हैं। बेशक इसके लिए फीस वगैरह कोई चार्ज कर रहे हैं आप? ये सिर्फ है ना फीस नहीं है, ये मुफ्त है, सिर्फ है ना दुआएं के लिए हमारे मरहूम वालिद साहब के लिए दुआ कीजिए, इतना ही है, फीस दुआ का है बस। अच्छा, ऑनलाइन जो आप सिस्टम बनाए इसके लिए वेबसाइट बनाए हैं, कैसे इससे कांटेक्ट करें लोग? इसके लिए वेबसाइट भी है, मौलाना मोहम्मद अली साहब का नंबर है ना हर जगह भी अवेलेबल है, उनको कांटेक्ट करिए, जो आपको ट्रेनिंग भी देंगे, काउंसलिंग भी करेंगे, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी दूर करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आप लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, ये बहुत ज़रूरी है। मेरी हर माँ बाप से मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चों को शादी के पहले एटलीस्ट 3 दिन के लिए ट्रेनिंग के लिए, या लड़की रहो लड़का रहो, उनको ट्रेनिंग दिला दीजिए। बगैर ट्रेनिंग के कुछ भी काम करेंगे तो हर चीज़ भी बेकार हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये जो इदारा DMS ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन है, सन 2012 में इसकी इब्तिदा हुई है और इदारे के बानी और चेयरमैन जनाब टी हैदर वली साहब जो एडवोकेट भी हैं, उन्होंने नौजवानों के अंदर बेराह रवी देखते हुए, ख़ास तौर से इस ज़िंदगी के मसाइल जो कोर्ट कचहरियों में आते थे, उनको देख करके दिल में ख्याल हुआ कि ये प्रोग्राम जो है होना चाहिए, नौजवानों के लिए तरबियती प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि आज हर काम सीख करके किया जाता है, लेकिन शादी एक ऐसी चीज़ है कि जो लोग बगैर सीखे कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ
اور مجھے ناچیز کو انہوں نے اس کام کے لیے مدعو کیا. الحمدللہ 11 سال سے میں ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ذمہ داروں کے ساتھ یہ پروگرام چلا رہا ہوں. اب تک الحمدللہ پورے شہر بنگلور میں مساجدوں میں شادی محلوں میں اسکولوں کالجوں میں 100 سے زائد پروگرام منعقد ہو چکے ہیں. ہزاروں نوجوانوں نے اس سے استفادہ کیا ہے. بڑے بڑے علماء اکرام شہر بنگلور کے ہمارے پروگرام میں آ کر جو ہے نوجوانوں کو تربیت دے چکے ہیں اور یہ سلسلہ برابر جاری ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ جاری رہے گا. یہاں بھی قسم کا آج ایک پروگرام ہوا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتے رہیں گے. شادی سے پہلے آپ کاؤنسلنگ کرتے ہیں, شادی کے بعد کاؤنسلنگ کرتے ہیں؟ دونوں بھی, شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی. جو نوجوان ابھی شادی نہیں ہوئے ان کو بھی بلا کر تربیت دیتے ہیں اور اس میں بتاتے ہیں کہ شادی کیسے کرنا ہے, نکاح کیسے کرنا ہے, اس کا اسلامی طریقہ کیا ہے اور بیوی کا شوہر کا انتخاب کیسے کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جوڑے جہیز کی برائیاں جو آج کل عام ہو رہی ہیں ان کو بھی سمجھاتے ہیں کہ رسم و رواج سے بچاتے ہوئے سنت کے مطابق کس طرح نکاح کو انجام دیا جائے یہ بتا رہے ہیں. تو فیس وغیرہ لی جاتی ہے اس کے لیے؟ اس کی کوئی فیس نہیں لی جاتی. پورا ادارے میں جو بھی کچھ پروگرام کا خرچ آتا ہے وہ چیئرمین جناب حیدر ولی صاحب ہی اس کو انجام دیتے ہیں اور اپنی طرف سے خرچ کرتے ہیں. کہاں پر آنا پڑتا ہے آپ سے؟ اصل اس کا مرکز تو ہمارا یہ برانی اسٹار اسکول ہی ہے. یہیں پر جو ہے یہ پروگرام ہم چلاتے ہیں بیٹھ کر. کاؤنسلنگ بھی یہیں پر ہوتی ہے. اس کے اوقات کیا ہیں؟ اوقات تقریباً چونکہ یہ اسکول بھی چلتا ہے یہاں پر تو 3:30 بجے اسکول ختم ہو جاتا ہے تو 4 بجے سے ہم اس کے بعد جو ہے کاؤنسلنگ کا پروگرام رکھتے ہیں, تربیت کا پروگرام رکھتے ہیں جو شام تک چلتا ہے. آپ سے تعلق قائم کرنا ہے تو ہمارا تعلق قائم کرنا ہے تو میرے نمبر سے آپ رابطہ کر کے وقت لے سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں. اس کے میرے ساتھ ساتھ ہمارے جناب مفتی عبدالستار صاحب قاسمی جو عیدگاہ مسجد جے نگر فوربلا کے امام ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے جڑے ہوئے ہیں, ہمارے ادارے کے ذمہ دار ہیں. مولانا شیخ محمد صاحب مظاہری یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, ادارے کے ذمہ دار ہیں. ہم سب مل کر کے نوجوانوں کی تربیت کرتے ہیں, کاؤنسلنگ کرتے ہیں. آپ کا نمبر اگر دینا چاہ رہے ہیں تو بتائیں. جی ہاں, میرا نمبر نوٹ کر سکتے ہیں 9342867828. شکریہ. آپ کا نام اور ذمہ داری؟ میرا نام محمود علی ہے اور میں پہلے مسجد معظم میں خطابت کر رہا تھا, امامت کے فرائض انجام دے رہا تھا. اس کے بعد سن 2012 میں جب میں نکلا تو اس ادارے سے منسلک ہوا اور مجھے اس ادارے کا کنوینر بنایا گیا. میں کنوینر کی حیثیت سے, منتظم کی حیثیت سے میں خدمات انجام دے رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہ ادارہ جو ہے تقریباً 10-11 سال سے جو کام کر رہا ہے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے اور یہ آج کی جو ہے بہت ہی بڑی ضرورت ہے. جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ لاکھوں روپے شادی پر خرچ کرتے ہیں اور بچوں کی تربیت نہیں ہوتی, بچوں کو معلومات بھی نہیں ہوتی اور وہ نامعلومات اور ناسمجھی کی وجہ سے بڑے بڑے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے بڑے مسائل بن جاتے ہیں اور اللہ نہ کرے طلاق و خلا تک ہو جاتی ہے. تو یہ بہت اچھا ہے کام, اس سے سب کو جڑنا چاہیے, سب اس کام کو سب جو ہے اپنا کام سمجھے اور اس کے لیے وقت دیں. تو شادی سے پہلے رہنمائی حاصل کرنا ضروری ہے یا شادی کے بعد اس طرح کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے؟ اصل میں ضرورت تو شادی سے پہلے ہی ہے, کیونکہ جب بچوں کی شادیاں طے ہوتی ہیں تو اس کے لیے کم از کم شادی سے پہلے بچوں کو اور لڑکی کو اور لڑکے کو دونوں کو ان کے اس ادارے میں لا کر جو ہے تھوڑا ان کو وقتاً فوقتاً ایسے پروگرام میں شریک کر کے ان کو تاکہ معلومات ہو کہ شادی کے بعد یہ شادی کیا چیز ہے, نکاح کا مطلب کیا ہے اور ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں. تو زیادہ تو ضرورت اس کی شادی سے پہلے ہی ہے. اگر کسی وجہ سے نہیں ہو سکا ہے تو کم از کم جو ہے شادی کے بعد دونوں میاں بیوی ایک ساتھ مل کر آئیں تو اور زیادہ فائدہ ہوگا. تو ضروری ہے, اچھا ہے, بہتر ہے کہ وہ آئے دونوں مل کر آئے. کوئی مشورہ دینا چاہ رہے ہیں؟ مشورہ یہی ہے بس کہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس سے جڑنا چاہیے لوگوں کو. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو جتنا یہ اہم کام ہے, جتنا ضروری کام ہے, لوگ اس سے اتنا غیر اہم اور غیر ضروری سمجھ کر جڑ نہیں رہے ہیں. بہت ضروری ہے کہ سب اپنے آپ کو اس سے جوڑیں اور اس میں اپنے شامل ہوں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں ادارے والوں کی. شکریہ. جزاک اللہ. آپ کا نام اور ذمہ داری؟ میرا نام شمی محمد مظاہری, میں یشونت پور میں رہتا ہوں الحمدللہ, اور میں اس ادارے سے کے پروگرام میں بار بار میں نے شرکت کی ہے. کرتے ہیں. اور آپ نے یہاں پر کیا رہنمائی حاصل کی؟ جی میں انجینئر ہوں, میرا نام عبدالسبحان ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست کے تعلق سے ہمارے محمد علی صاحب سے کاؤنسلنگ میں ملاقات ہوئی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلق سے
تو کاؤنسلنگ کے لیے جو ادارے میں مطلب جو بھی جس حساب سے جو ارینج کیے ہیں بہت اچھا یہ ہے. تو تمام عوام کے لیے کافی بہت اچھا فائدے والی چیز ہے. کیا آپ نے بھی یہاں رہنمائی حاصل کی ہے؟ جی بے شک ہم کو بہت اچھا لگا. ہمیں رہنمائی حاصل کیے ہیں کیونکہ پچھلا جو ہمارے ساتھ کاؤنسلنگ ہوا ہے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد؟ شادی کے بعد. تقریباً 9 سال کی عمر, شادی ہو کے 9 سال ہو گیا ہے. تو ان درمیان کافی ہمارے میاں بیوی میں انبند صحیح مطلب انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. تو دینی تعلق سے جہاں پہ اللہ رسول کے دائرے میں میاں کو کیا کرنا ہے, بیوی کا کیا حقوق ہے, مرد کے کیا حقوق ہے, یہ ساری چیزیں ہم نے ان چیزوں سے حاصل کیے ہیں, کافی مدد لیے ہیں. بہت شریعت کے حساب سے بہت اچھا لگا. لوگ کیسی زندگی گزری ہے؟ الحمدللہ ابھی تو اللہ کے کرم سے زندگی اچھی ہے. آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ اچھے بزرگوں کی دعا سے اور ان کی دعا سے جو بھی ہے ہمارے جو بھی ہے چیز اچھے رہو, آگے اچھی سی زندگی گزارے جو اللہ رسول کے تعلق سے, نماز ہر وہ چیز سے بھی اسی. جی